हेलो पिलामाने स्वागत करुछि आउ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उपरे। तो आज आम आलोचना करिबा एक लॉन्ग क्वेश्चन। आज आलोचना करिबा रस। रस धातुरे अच प्रत्यय जोग होई रस शब्दटी सृष्टि होइछि। रस धातुरे अच प्रत्यय जोग होई रस शब्दटी सृष्टि होइछि, जहार अर्थ रस्यते इति रस, जहा आस्वादना करा जाए। ताहा ही रस। रस आस्वादना मनीषर एक सहजात प्रवृत्ति। जन्मरू जुई पर्यंत मनीष जीवन काल सारा रस आस्वादन को प्राथमिकता दे आसी थाए। रस एक आनंदमय मानसिक अवस्था। यह मन को तन्मय करे एवं शरीर को पुलकित करे। काव्य पठन बा नाटक दर्शन द्वारा पाठक बा दर्शक मनरे एक अनुरूप भाव संचारित होता है एवं ताहाकु एपरि एक जगत को नहीं जाए जोठी से भाव बेगरे तन्मय हो पड़े। फलरे काव्यर भावानुभूति किंबा नाटकर चरित्र बा कहानी सहित व्यक्तिर मनरे सुसंपर्क बा भल संपर्क सृष्टि होता है। यही आह्लादमय चरम आवेदन नाम ही रस। एबे पढ़िबा आमे रसर संज्ञा। रसर संज्ञा एक नंबर पॉइंट रे भरत मुनि मतरे रस हेउछि अत्राह रस इति क पदार्थ आस्वादत्वात्, अर्थात रस क्या कह जाए जहाँ आस्वादित हुए। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में एटा उल्लेख अच्छी जे अत्राह रस इति कह पदार्थ आस्वादत्वात्, अर्थात रस क्या कह जाए जहाँ आस्वादित हुए। ठीक अच्छे। 2 नंबर पॉइंट रे विश्वनाथ कविराज कहिसंती रसात्मक वाक्यम रसात्मक वाक्यम काव्यम। यह विश्वनाथ कविराज कहिसंती साहित्य दर्पण उल्लेख अच्छी रसात्मक काव्यम सॉरी रसात्मक वाक्यम काव्यम। 3 नंबर पॉइंट रे आनंद वर्धन मतरे नहि तत् शून्य काव्यम। आनंद वर्धन ध्वनियालोक यह कहुई नहि तत् शून्य काव्यम, अर्थात रस शून्य कौन सी काव्य नहीं। चार नंबर पॉइंट रे क्षेमेन्द्र मतरे ब्रह्मास्वाद सदृशी प्रतिरानंद। क्षेमेन्द्र काव्यानुशासनम ठारे कहुई ब्रह्मास्वाद सदृशी प्रतिरानंद। 5 नंबर पॉइंट रे पंडित जगन्नाथ मतरे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम रस गंगाधर। मतटी रस गंगाधर रे उल्लेख रही। 6 नंबर पॉइंट रे अभिनय दर्पणकार कहिसंती जेउठी मन सेठी भाव, जेउठी भाव सेठी रस मध्य रही। तेणु मूल उत्स हेउछि रस। तापर आमे देखिबा रस निष्पत्ति। देखिबा कौन ना रस निष्पत्ति। रस सर्वदा आनंद बोधर आधार, यार सत्ता अति व्यापक। रस अखंड, रस अनिर्वाचनीय। रस ज्ञास नुहे, कार्य नुहे, यह केवल अनुभवर विषय। रस निष्पत्ति प्रक्रियार गभीर अनुक्षण करी भरत मुनि कहिसंती विभानुभाव संचार भाव संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव बा व्यतिचारी भावर संयोग रसर
उत्पत्ति होइथाय बोली भरतमुनि मत पोषण करिसेंती। भरतमुनि कौन मत पोषण करिसेंती ना विभाव अनुभाव संचारी भाव व्यतिचारी भावर संजोगरु रसर उत्पत्ति होइथाय बोली से मत प्रकाश करिसेंती। रसर स्थायी भाव थाए विश्वनाथ कविराज यह प्रथमे दृष्टिपात कले। मनीष हृदय बा मन भितरे थिबा रीति शोक क्रोध उत्साह विस्मय आदि वृत्ति को साहित्य स्थायी भाव रूपे ग्रहण करा जाए। तांका मतरे एही चारि उपादान ही रस निष्पत्तिर कारण। तांका मतरे एही चारि उपादान ही हेउछि रस निष्पत्तिर कारण। तापरे आमे देखिबा रसर प्रकार भेद। जीवन प्रवाह स्थायी भावर प्राधान्य ओ साहित्य भावगुड़िकर प्रयोग विधि को विचार करी रसर विभागीकरण करा जाइछि। नाट्यशास्त्र रे भरतमुनि 8 गोटी रस को स्वीकृति प्रदान करछथि। देखंतु पिला माने नेटा शॉर्ट क्वेश्चन रे आसी पारे जे नाट्यशास्त्र रे भरतमुनि रस को केते गोटी भाग रे विभक्त करिसंती बा केते प्रकार बोली कहिसंती। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्सत वीरस्वभूत संज्ञा चैत्यष्टे नाट्यरसः सुताः भरतमुनि 8टी रस परवर्ती समय शांतरस और भक्तिरसर संजोग जोगु रसर संख्या 10 करे पहुँची। निम्न एही रस गुड़िक आलोचना करागला। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को आदि रस भाव में ग्रहण करा जाए। शॉर्ट क्वेश्चन एटा आसी पारे पिला माने जे क्यों रस को आदि रस भाव में ग्रहण करा जाए तो लिखिबा त माने श्रृंगार रस। यह रस मध्य श्रेष्ठ। रस मध्य को रस श्रेष्ठ ना श्रृंगार रस। साधारणतः काम विकार को श्रृंग कहा जाए। काम विकार कौन कहा जाए ना श्रृंग कहा जाए। अर्थात जहाँ काम विकार प्राप्तिर कारण अटे ताहाकू श्रृंगार रस कहा जाए। ठीक अच्छे बुझीपार ना। साधारण अर्थरे कहले नायक नायिका परस्पर अनुराग व्यंजक भाव को श्रृंगार रस कहा जाए। साधारण अर्थरे कौन बुझा नायक नायिका मध्य थिबा मिलन विच्छेद हो जहाँ भी हो परस्पर अनुराग व्यंजक भाव को श्रृंगार कहा जाए। श्रृंगार रस को दुई भाग में विभक्त करा जाइछि यथा संभोग और विप्रलम्भ। श्रृंगार रस को केते भाग में विभक्त करा जाइछि ना दुई भाग में। गोटे हला संभोग और अन्यटे होछि विप्रलम्भ। नायक और नायिका मिलन संयोग को संभोग श्रृंगार एवं नायक और नायिका परस्पर विच्छेद को विप्रलम्भ श्रृंगार कहा जाए। देखो नायक नायिका मिलन को संभोग श्रृंगार कहा जाए एवं नायक और नायिका विच्छेद को विप्रलम्भ श्रृंगार कहा जाए। तापर पढ़िबा आमे हास्य रस। कौनसी विकृत आकार और परिवेश भाषा तथा विकृत कथबार्ता किंबा रीति प्रदर्शन करुथिबा व्यक्ति को देखिले कि शुणिले हास्य रस उद्रेक हुए। यही रस स्थायी भाव यही रसर स्थायी भाव रस। हास्य साधारणतः 6 प्रकार। हास्य केते प्रकार 6 प्रकार। उत्तम व्यक्ति मानक ठारे यह स्मित हासित मध्यम व्यक्तिर विहसित अवहसित और नीच व्यक्ति मानक ठारे अपहसित और अति हसित भावे प्रकाश पाए। तापर आमे पढ़िबा करुण रस। करुण रस कौनसी अनिष्ट जोगु हृदय रे दुख जात हेले जो भाव उत्पत्ति हुए ताको करुण रस कहा जाए। अर्थात पति पुत्र और आत्मीय स्वजन मानकर विनाश हेतु जो दुख संपूर्ण वातावरण सृष्टि हुए ताहाको करुण रस कहा जाए।
ଶୋକ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଯାହା ପାଇଁ ଶୋକର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ରୌଦ୍ର ରସ। ରୌଦ୍ର ରସ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେହି ଭାବକୁ ରୌଦ୍ର ରସ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେହି ଭାବକୁ ରୌଦ୍ର ରସ କୁହାଯାଏ। ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ୍ରୋଧ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ। ରୁଦ୍ର ଏହି ରସର ଅଧିଦେବତା, ମାନେ ଏହି ରସର ଅଧିଦେବତା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ରୁଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିପାରେ ଯେ ରୌଦ୍ର ରସର ଅଧିଦେବତା କିଏ ଏବଂ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଏହି ରସ ଆଲମ୍ବିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶତ୍ରୁର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୃତ ଆକ୍ରମଣୀୟ ଚେଷ୍ଟା ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବରରେ ବୀର ରସ। ବୀର ରସ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ବୀର ରସର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ବୀର ରସର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟରେ ବୀରୋଚିତ ଉତ୍ସାହ ଜାତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ବୀର ରସ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ସାହ ବୀର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି ବୀର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସବୁ ମନେ ରଖ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଅଧିଦେବତା। ବୀର ରସର ଅଧିଦେବତା କିଏ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଅଧିଦେବତା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ। ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ଓ ତଜିୟାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଭୟାନକ ରସ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଭୟାନକ ରସ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଭୟାନକ ରସ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଛି। ତ ଯାହା ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଭୟାନକ ରସ କୁହାଯାଏ। ଭୟ ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ଭୟ। ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଭୟ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏହାର ଦେବତା। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ଯାହାଠାରୁ ଭୟର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟାନକ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ। ଏହାର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ। ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଭୟ ଲାଗେ, ସେମିତି ଏହାର ଦେବତା ହେଉଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଭୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ବିଭତ୍ସ ରସ। ବିଭତ୍ସ ରସ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଜାତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ବିଭତ୍ସ ରସ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଜୁଗୁପ୍ସା। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ଜୁଗୁପ୍ସା। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଓ ଅଧିଦେବତା ମହାକାଳ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନୀଳ ଓ ଅଧିଦେବତା ମାନେ ବିଭତ୍ସ ରସର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ। ମହାକାଳ। ତାପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବା ଦେଖିଲେ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ ବା ବିସ୍ମୟ ଲାଗେ, ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ବିସ୍ମୟ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ବିସ୍ମୟ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ବିସ୍ମୟ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦେବତା ଗାନ୍ଧର୍ବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଦେବତା ଗାନ୍ଧର୍ବ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଶାନ୍ତରସ। ଶାନ୍ତରସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାର ଶ୍ରବଣ ବା ଦର୍ଶନରେ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଶାନ୍ତରସ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରମ ଶାନ୍ତରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଶ୍ରମ ଶାନ୍ତରସର
ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଏହାର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। କୁନ୍ଦ ପୁଷ୍ପ ଓ ଇନ୍ଦୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଦେବତା ନାରାୟଣ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ। ଏହାର ଦେବତା ନାରାୟଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ରସ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ବା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ପିତାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଅନାବିକ ସ୍ନେହକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନେହ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ସ୍ନେହ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସ୍ନେହ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆଦି ଏହାର ଆଳମ୍ବନ ବିଭାବ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମକେଶର। ଷୋଡ଼ଶ ମାତୃକୋଗମ ଏହାର ଦେବତା। ଏହାର ଦେବତା କ'ଣ ନା ଷୋଡ଼ଶ ମାତୃକାଗମ। ଷୋଡ଼ଶ ମାତୃକାଗମ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ତମେ ରସ କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝିବ। ରସ କ'ଣ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦେବତା। ଦେବତା କ'ଣ କ'ଣ ନା ରସକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବେ। ତାପରେ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଦେବତା। ସେ ରସର ଦେବତା କ'ଣ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ।